जयपाल का बेटा पंजाब का नया हुक्मरान आनंद पाल हालात से समझौता करने पर मजबूर था। खुद उसमें इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो महमूद गजनवी को ललकार सके। उसने अपनी ज़हनियत को बरोए कार लाते हुए साजिश और बगावत के लिए दूसरों को अपने साथ मिलाकर महमूद गजनवी के खिलाफ महाज कायम करने की कोशिश की। 401 हिजरी में जयपाल की शिकस्त के साथ महमूद गजनवी ने नवाही इलाकों के राजों को भी अपना मुती और बाजगुजार बना लिया था। इनमें भातिया का राजा भी था। भातिया की रियासत मुल्तान के करीब वाक़ थी। बाजगुजार बनने के बाद भातिया का राजा 2 बरस तक पाबंदी से महमूद गजनवी को खराज भिजवाता रहा। आनंद पाल ने इसे वरगलाया तो उसने बदअहदी का इर्तिकाब किया। महमूद गजनवी ने उस चाल को भांप लिया। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई बदअहदी करे और इसे मुआफ कर दिया जाए। वैसे भी वो समझ गया था कि भातिया का राजा जो कुछ कर रहा है वो आनंद पाल की शय पर कर रहा है, जिसकी ये चाल थी कि महमूद गजनवी को उलझाकर कमजोर कर दिया जाए और फिर आखिरी कोशिश में महमूद गजनवी से बड़ी फैसला कुन जंग करके बाप की शिकस्त, जिल्लत और मौत का बदला लिया जाए। महमूद गजनवी को जब भातिया के राजा की बगावत की इत्तला मिली तो उसने फिलफौर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी। 404 हिजरी में महमूद गजनवी रवाना होकर पेशावर पहुंचा। पेशावर से उसने पंजाब का रुख किया। फिर भातिया पहुंचने में उसने कतई ताखीर न की। उसने भातिया पहुंचकर किले को हिसार में ले लिया। भातिया का राजा दलेर भी था और अहमक भी। उसकी हमाकत यह थी कि वो आनंद पाल के बहकावे में आ गया जो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसने दिलेरी का मुजाहरा यूं किया कि किले में बंद होकर लड़ना बहादुरी की रवायत के मुनाफी समझा और खुले मैदान में गजनवी फौज के मुकाबले में आ गया। उसका नाम राजा बजेराव था। कई दिन लड़ाई होती रही। राजा बजेराव और उसकी फौज ने डटकर महमूद गजनवी का मुकाबला किया। ऐसे मरहले भी आए जब महमूद गजनवी का पल्ला झुकने लगा था। चौथे या 5वें दिन महमूद गजनवी का पल्ला भारी हुआ। भातिया की फौज के कदम डगमगाने लगे। सिपाही उल्टे पांव किले की तरफ भागे ताकि किले में बंद हो जाएं। उन्होंने किले के बड़े फाटक बंद करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान भी उनके साथ ही शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। दस्त बदस्त जंग का आगाज हो गया। राजा बजेराव की जो फौज किले के बाहर रह गई थी, इसे महमूद गजनवी की फौज ने घेरे में लेकर कत्ल कर दिया। राजा बजेराव जंग के अंजाम का अंदाजा लगा चुका था। वो जान बचाकर एक पहाड़ी पर पनाह लेने पर मजबूर हुआ, लेकिन महमूद गजनवी ने पहाड़ी को मुहासरे में ले लिया और उसके बहादुर सिपाही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अब राजा बजेराव का अंजाम भी दिखाई दे रहा था। वो तलवार जिससे उसने महमूद गजनवी की फौज का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था, वही तलवार उसके अपने काम आई। उसने अपनी तलवार से अपनी जान लेकर अपने आप को गिरफ्तारी और कैदो बंद की जिल्लत से बचा लिया। महमूद गजनवी ने वहां चंद रोज कयाम किया, किले का मुनासिब इंतजाम किया और फातेह की हैसियत से लदा फंदा गजनी लौट गया। सुल्तान महमूद गजनवी के हवाले से मौरखीन ने बाज़ अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया है। एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब महमूद गजनवी का कोई मुखालिफ और दुश्मन मौरख भी नहीं दे सकता। क्या महमूद गजनवी ने अपनी फतूहात के जमाने में हिंदुस्तान में इस्लाम को ताकत और तलवार के जरिए फैलाने की कोशिश की? महमूद गजनवी के दामन को दागदार बनाने और साबित करने वाले एक भी ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सके जिससे ये साबित कर सके कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में किसी को ताकत, इक्तिदार और तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया हो या मुसलमान बनने पर मजबूर किया हो। चूंकि एक तरफा ज़हनी सोच रखने वाले मौरख इस सवाल का जवाब देने से भी कतराते हैं और हकीकत का एतराफ करने के लिए भी आमादा नहीं होते, इसलिए उन्होंने महमूद गजनवी के किरदार और शख्सियत के इस पहलू को तारीकी में रखने के साथ साथ इस हकीकत का भी इजहार नहीं किया कि जब भी वो हिंदुस्तान आया अपने पीछे इशाअत इस्लाम के लिए मुबल्लिग छोड़ कर गया। उसका तरीकाकार ये था कि इस्लाम की इशाअत के लिए वो मेहनती और दीनदार अफराद का इंतखाब करता और उन्हें अपने पीछे हर इलाके में तबलीग के लिए छोड़ जाता जिसे वो फतह करता था। भातिया की फतह के बाद भी उसने वहां मुबल्लिगान इस्लाम की तैनाती की और उसके बाद हिंदुस्तान से रवाना हुआ। अमीर सबुक्तगीन के जमाने में जयपाल
حمید لودھی کو ملتان میں اپنا اعلی کار بنا کر استعمال کرتا تھا۔ حمید لودھی جب تک زندہ رہا اس نے امیر سبکدین اور جے پال دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ وہ حاکم ملتان کی حیثیت سے غزنی کو خراج ادا کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا نصیر حاکم بنا اور اس نے ابو الفتح نصیر کے نام سے ملتان پر حکمرانی کا آغاز کیا۔ یہ وہ دور تھا جب پنجاب میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ایک حصے میں اسلام کی تبلیغ ہونے لگی۔ ایک نیا دین اور مکمل ضابطہ حیات پنجاب کے عوام کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ذات پات اور اونچ نیچ کے مذہب کے ساتھ ساتھ دین حق کا موازنہ کرنے لگے تھے۔ اسلام کے مبلغ اور صوفی محبت اور تقوی سے لوگوں کے دلوں کو پاک کر کے اسلام کے قریب لانے لگے تھے۔ برے صغیر کے دوسرے حصوں میں اسلام کی اشاعت کا آغاز تو محمد بن قاسم اور اس سے بھی پہلے سے ہو چکا تھا۔ پنجاب میں اشاعت دین کا آغاز صحیح معنوں میں امیر سبکدین کے زمانے سے ہوا اور محمود غزنوی نے اس تحریک کو تیز تر اور فعال بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس ماحول میں راجہ جے پال کے وارث اور جانشین آنند پال نے ابھرتی ہوئی دونوں قوتوں کا اندازہ لگا لیا تھا، اور وہ ایسا بدبخت تھا کہ ان دونوں ابھرتی ہوئی طاقتوں کا مخالف بھی بن گیا۔ اسلام کو وہ اپنے مذہب و ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا۔ محمود غزنوی کی قوت سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ سمجھتا تھا اگر محمود غزنوی کا زور توڑ دیا جائے، کسی طرح اسے ہندوستان آنے سے روکا جا سکے، تو جہاں محمود غزنوی کا خطرہ ٹل سکتا ہے وہاں اسلام کبھی ایک بڑی اور فعال قوت نہیں بن سکے گا۔ اس نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ اسلام کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکا کر مذہبی جنگ پر اکسانے لگا۔ دوسری طرف اس نے معروف چال چلی۔ وہ خود اس حیثیت میں نہیں تھا کہ ابھی محمود سے نمٹ سکے، اس لیے اس نے دوسرے راجوں اور حکمرانوں کو ورغلانا شروع کیا تاکہ محمود ان سے لڑ بھڑ کر کمزور ہو جائے۔ آنند پال نے جو راستہ لیا تھا وہ غلط تھا۔ اس کا فیصلہ اور عمل دونوں کے عزائم کی تکمیل کے لیے اس کی مدد نہ کر سکتے تھے۔ بہرحال اب اس نے ہندو راجوں کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کو بھی ورغلانا شروع کیا۔ اس کے باپ جے پال کے تعلقات ابو الفتح حاکم ملتان کے والد سے بہت گہرے تھے۔ ان تعلقات کو اس نے استعمال کیا اور حاکم ملتان ابو الفتح کو بہکانے لگا کہ اسے محمود غزنوی کو خراج ادا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو خراج دے یہ بہادری کی توہین ہے، اور پھر مسلمان سے خراج حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے دلائل کے ساتھ اس نے ابو الفتح کو بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ ابو الفتح جس کا باپ سلطنت غزنی کو خراج ادا کرتا تھا، لیکن ابو الفتح نے خراج ادا کرنے سے انکار کرتے ہوئے بغاوت کر دی۔ جے پال کے بعد آنند پال میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پنجاب کی طرف سے غزنی کو دیا جانے والا خراج روک سکتا، لیکن اس نے مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا۔